أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب جريد 4. هنكمل مع بعض النهاردة يونت 5 lesson 4 commutative property of multiplication. commutative property of multiplication. Note the equation of each array and note the substitution process. شوف مع بعض كده. هنا مديني the first array، هنا side ده equal 3 side ده equal 5. دي بقول 3 times 5. هنا 5 والناحية دي 3 يبقى equal 5 times 3. لو أنا قلت 3 times 5 يبقى هي نفسها 5 times 3. الخاصية دي بنسميها إيه؟ commutative property. commutative property خاصية التبديل. يبقى 3 times 5 the same as 5 times 3. ما بيحصلش حاجة عندنا للاتنين equal. السؤال اللي بعده بيقول using the commutative property of multiplication to describe two methods in which 8 ants are arranged. ممكن نرتبهم 4 times 2 يبقى 4 rows and 2 columns, or 2 times 4 يبقى 2 rows and 4 columns. يعني أنا ممكن أرتبهم 4 صفوف 4 rows and 2 columns وعمودين يبقى 4 times 2 زي الأولى اللي هي دي. هذه 1 2 3 4 يبقى 4 rows and 2 columns يبقى 4 times 2, أو 2 rows 1 2 و 4 columns. تمام. يبقى 2 times 4 the same as 4 times 2. وقلنا دي اسمها ايه؟ commutative property. هنا بيقول لي using a commutative property of multiplication to describe two methods that arrange 30 squares. 30 نشوف الناحية دي equal ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 هتبقى 5، والناحية التانية 1 2 3 4 5 6 يبقى 5 times 6. واكتبها هنا. شوف التانية هعد دول 1 2 3 4 5 6 يبقى 6، وهنا 1 2 3 4 5 يبقى 6 times 5 يبقى 5 times 6 the same as 6 times 5. Use the commutative property of multiplication to complete each equation. عندي هنا أسئلة هنستخدم فيها using ايه؟ using commutative property خاصية التبديل. 5 times what equal 7 times 5. هنا عند ال 5 موجودة من ناحيتين يبقى اللي ناقص الناحية دي هنا ايه؟ 7. يبقى 5 times 7 the same as 7 times 5. B 7 times 12 equal space times 7 يبقى 12 times 7. اللي بعدها 20 times 6 equal space times 20 يبقى 6 times 20. 9 times what equal 1 times 9 يبقى 9 times 1. 8 times what equal 10 times 8 يبقى 8 times 10. 4 times 10 equal space times 4 يبقى 10 times 4. هنا بيقول لي x times 4 equal 4 times 3. طبعا هنستخدم ال unknown اللي هو a أو y أو x أو y زي ما في الأسئلة موجود هنا. عايزين نعرف قيمة x. x هنا طبعا أنا عندي 4 times 3 يبقى هنا في الناحية التانية هتبقى 3 times 4 يبقى x هنا هتبقى ايه؟ 3 times 4. نيجي بعدين 8 times 9 equal 9 times y يبقى y هنا equal ايه؟ 8 because 8 times 9
equal 9 times 8. Next one, x times 11 equal 11 times 5. يبقى x هنا ايه؟ 5 because 5 times 11 equal 11 times 5. y times 7 equal 7 times 2. يبقى y equal 2 because 2 times 7 equal 7 times. Saleh has 24 grains of beans. Write an equation using the commutative property in multiplication to describe two ways he can arrange grains. The first method هو عنده 24 ممكن يعملهم بالشكل اللي هو شايفينه احنا ده. هيبقى 4 times 6. هنا 6 1 2 3 4 5 6 والناحية دي 1 2 3 4 يبقى 4 times 6. ممكن نعملها بالشكل ده. هيبقى ايه 6 كده اد 6 والناحية التانية هيبقى ايه 4. يبقى كده 4 times 6 the same as 6 times 4. Ahmed has 48 toy cars. Write equations that describe the ways of arranging them with the use of the commutative property and the multiplication process. طبعا هنرسم هنا 2 arrays لل 48. طبعا هنا محتاجة مساحة كبيرة فممكن ايه نعملها 6 times 8 او 8 times 6. طبعا 6 times 8 هتكون equal 8 times 6. وبكده يكون خلصنا درسنا النهاردة، وإلى اللقاء بدرس قادم إن شاء الله.